बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत ही रहीम और करीम है, और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद भी कहते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ मुतज़ाद अल्फाज और उनके मानी, और फिर कुछ मुतज़ाद जुमले। इफ़ाचिले आसान है, इफ़ाचिले आसान है। इदिफ़ीचिले मुश्किल है, इसका अपोजिट है è difficile, मुश्किल है। sta dando qualcosa, वो कुछ दे रहा है। sta dando qualcosa, वो कुछ दे रहा है। dare होता है देना, sta dando वो कुछ दे रहा है। sta prendendo qualcosa, वो कुछ ले रहा है। sta prendendo qualcosa, वो कुछ ले रहा है। chi è malato, बीमार कौन है। chi è malato, बीमार कौन है। इसका अपोजिट होगा, मुतज़ाद होगा कि ये सानो, सेहतमंद कौन है। कि ये सानो, सेहतमंद कौन है। अगर आपने किसी के बारे में पूछना हो कि बीमार कौन है, तो आपने पूछना है कि ये malato। या सेहतमंद कौन है, तो आपने ऐसे पूछना है कि ये सानो। कि ये सानो, सेहतमंद कौन है। è un umano, वो इंसान है। è un umano, वो एक इंसान है। è un animale, वो हैवान है। è un animale, वो हैवान है। è un angelo, वो एक फरिश्ता है। è un angelo, वो एक फरिश्ता है। è un diavolo, एक शैतान है। è un diavolo, एक शैतान है। è sapiente, वो जानने वाला है, वो जान पहचान वाला है। è sapiente, वो जानने वाला है। è sconosciuto, वो अनजान है। sconosciuto, वो अनजान है। यानी जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं हैं, जिसका आपसे बिल्कुल तारुफ नहीं है, तो आपने उसके बारे में कहना है sconosciuto, वो अनजान है, उससे कोई मेरी वाकफियत नहीं है, जान पहचान नहीं है। sconosciuto। दरवाज़ा खुला है, la porta è aperta। la porta è aperta, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा बंद है, la porta è chiusa। la porta è chiusa, दरवाज़ा बंद है। ये अपोजिट है। lui è basso, उसका कद छोटा है, वो छोटे कद का मालिक है। lui è basso। io sono alto, मेरा कद लंबा है। अगर आपने ये बताना है कि उसका कद तो छोटा है लेकिन मेरा कद लंबा है, तो आपने ऐसे कहना है lui è basso, उसका कद छोटा है। io sono alto, मेरा कद लंबा है। lui è un re, वो एक बादशाह है। lui è un re, वो एक बादशाह है। तो कोई फ़कीर है, qualcuno è barbone। qualcuno è barbone, कोई फ़कीर है, कोई गदागर है, कोई गरीब है। barbone फ़कीर, गदागर या किसी गरीब तरीन आदमी को कहा जाता है barbone। वो दुख में है, nel dolore। nel dolore, वो दुख में है। nel felicità, वो सुख में है। nel felicità, वो सुख में है। वो करीब है, è vicino। è vicino, वो करीब है। è lontano, वो दूर है। यानी वो मेरा दोस्त, वो मेरा भाई जो करीब रहता है, è vicino, वो करीब है। वो दूर रहता है, è lontano, वो दूर है। यानी वो मुझसे नज़दीक नहीं है बल्कि वो दूर है। qualcuno sta arrivando, कोई आ रहा है। qualcuno sta arrivando, कोई आ रहा है। अगर आपने किसी को समझाना हो कि देखो यार कोई आ रहा है, तो आपने ऐसे कहना है qualcuno sta arrivando। qualcuno sta andando, कोई जा रहा है। अगर किसी को बताना हो कि कोई जा रहा है, qualcuno sta andando। qualcuno sta andando, कोई जा रहा है। यानी ये ज़िंदगी का मेला है, यहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। ricco, अमीर है। ricco, अमीर है। e povero, गरीब है। ricco, अमीर है। e povero, गरीब है। sposato, वो शादीशुदा है। sposato, वो शादीशुदा है, उसने शादी की हुई है। single, वो कंवारा है। single, वो कंवारा है। intesa, वो इंतज़ार में है। intesa, वो इंतज़ार में है। deluso, वो मायूस है।
è deluso وہ مایوس ہے، یعنی وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہے، لہٰذا وہ اب مایوسی کی حالت میں ہے۔ è deluso وہ مایوس ہو گیا ہے، وہ اب مایوسی کی حالت میں ہے۔ ricorda یاد رکھو، اس کا ورب ہوتا ہے ricordare۔ ricordare یاد رکھنا، ricorda یاد رکھو، میرا یہ کام یاد رکھو، یہ لیسن یاد رکھو، ricorda questo lezione یہ لیسن یاد رکھو۔ dimentica بھول جاؤ، dimentica بھول جاؤ، dimentica mio numero میرا نمبر بھول جاؤ۔ questo è successo یہ کامیابی ہے، questo è successo یہ کامیابی ہے۔ questo è fallimento یہ ناکامی ہے، کامیابی کا اپوزٹ ہوتا ہے ناکامی، questo è fallimento یہ ناکامی ہے۔ c'è amicizia دوستی ہے، c'è amicizia دوستی ہے، یعنی میری اس کے ساتھ دوستی ہے، c'è amicizia con lui، c'è amicizia con lui میری اس کے ساتھ دوستی ہے۔ non c'è inimicizia دشمنی نہیں ہے، non c'è inimicizia دشمنی نہیں ہے، میری اس کے ساتھ دوستی ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ non c'è inimicizia con lui اس کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پھڈا وغیرہ نہیں چل رہا۔ fai domanda سوال کرو، fai domanda سوال کرو، کچھ پوچھ لو۔ fai domanda con me مجھ سے سوال کرو۔ rispondi جواب دو، rispondi جواب دو، فوری جواب دو، rispondi subito، rispondi subito فوری جواب دو۔ parli بات کرو، parli بات کرو، taci خاموش رہو، taci خاموش رہو، parli بات کرو، taci خاموش رہو، یعنی اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ بات کرو تو آپ نے کہنا ہے parli، اگر کسی کو کہنا ہو نہیں خاموش رہو تو آپ نے کہنا ہے taci۔ fermati یہیں رکو، fermati تم رک جاؤ، تم یہیں رکو۔ fermare ہوتا ہے رک جانا، سٹاپ کرنا، fermati تم رک جاؤ۔ vattene تم چلے جاؤ، vattene تم چلے جاؤ، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، vattene di qua subito، vattene qua di subito تم یہاں سے فوری طور پر چلے جاؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے sta arrivando وہ آ رہا ہے، sta arrivando وہ آ رہا ہے، sta andando وہ جا رہا ہے، sta andando وہ جا رہا ہے، Ali sta andando علی جا رہا ہے۔ è al sicuro وہ محفوظ ہے، è al sicuro وہ محفوظ ہے، وہ بالکل یقینی ہے۔ in pericolo وہ خطرے میں ہے، in pericolo وہ خطرے میں ہے۔ ha dormito وہ سو گیا ہے، ha dormito وہ سو گیا ہے، ha dormito molto presto وہ جلدی سو گیا ہے، ha dormito presto وہ جلدی سو گیا ہے۔ si è svegliato وہ جاگ گیا ہے، si è svegliato وہ جاگ گیا ہے۔ Ali è svegliato adesso علی ابھی جاگ گیا ہے، si è svegliato adesso علی ابھی جاگا ہے، علی نے ابھی نیند سے بیداری کی ہے۔ svegliato جاگ جانا۔ وہ بھوکا تھا aveva fame، aveva fame وہ بھوکا تھا، اگر یہاں ہو کہ avevo fame میں بھوکا تھا، مجھے بھوک لگی تھی۔ aveva sete اسے پیاس لگی تھی، وہ پیاسا تھا، aveva sete وہ پیاسا تھا، اسے پیاس لگی تھی۔ era solo وہ اکیلا تھا، era solo وہ اکیلا تھا، وہ تنہا تھا۔ lui era solo in mercato وہ مارکیٹ میں بازار میں اکیلا تھا۔ era con gli amici وہ دوستوں کے ساتھ تھا، era con gli amici وہ دوستوں کے ساتھ تھا، اگر یہاں ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھا تو آپ نے ایسے کہنا ہے era con gli parenti، era con gli parenti وہ رشتہ داروں کے پاس تھا۔ cosa era giusto صحیح کیا تھا، cosa era giusto صحیح کیا تھا، تم جانتے ہو کہ صحیح کیا تھا، tu lo sai cosa era giusto
طول سعید تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو. کوزا ایرا جوستو صحیح کیا تھا. کوزا ایرا سبالیاتو غلط کیا تھا. کوزا ایرا سبالیاتو غلط کیا تھا. تو دوستو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. یاری ودیرشی آدھو پو.